Igsoon gusto ko maampo nimo. Kaya nagtuo ko nga ang pag-ampo wala gyud boundary. Ang mga pag-ampo walay limit. Bisag layo ta, di man ta ka makita, wa man ta ka nailahan personally, but I believe that there is power in prayer. I want to pray. Let me pray for you. Lord God, I pray okay, igsoon Ginoo nga naminaw karon pinaagi sa imong buhi nga ngalan. Ikaw magapamuhat Lord sa iyahang kinabuhi. Whatever problem nga iyahang giatubang karon Ginoo, ikaw Lord ang Dios nga mosulbad niini. Ikaw ang Dios nga magpadayag sa imong kaugalingon. Ikaw ang Dios nga magapakita sa imong kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wala pa namo masayri. Salamat Lord nga pinaagi sa imong buhi nga ngalan. Ikaw o Dios magatagbo sa iyang panginahanglanon. We can claim, O God, and we can believe that you are our shepherd and we shall lack nothing. And Lord, salamat nga ikaw magapanalangin Ginoo, ikaw magapabuhat Lord sa igsuon nga naminaw pinaagi sa imong buhi nga ngalan. Whatever problems Lord, may it financial, balatian man, anxiety, depression, or any relational problems or emotional struggles, I pray in Jesus' name that the peace of Jesus will guard their heart in Jesus' name. Salamat sa imong kamaayo Ginoo. Salamat sa pagtubag sa mga pagampo. In Jesus' name. Amen. Soon, kung aduna kay prayer request, i-comment sa ubos kay dala nato sa mga pagampo. God bless you. In Jesus' name. Amen.